on boit ces choses. On a dit pendant 3 ans, on va vous transformer. Alléluia. Et là, par la transformation, vous allez maintenant être nos serviteurs. Mais nous voyons un caractère dans la vie de Daniel. Daniel dit ceci. Éprouve-nous. Pendant 10 jours seulement. Nous n'allons pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Nous n'allons pas boire du vin. Alléluia. Mais ce que nous allons faire, nous allons manger des fruits et des légumes. Mets-nous à l'épreuve. Alléluia. Et là, Arjok a dit, ah bon. Donc c'est ça votre plan. Je veux vous mettre à l'épreuve. Ça montre premièrement le caractère de quelqu'un qui était dévoué. Le caractère de quelqu'un qui était prêt pour la fin des temps. Daniel n'est pas juste arrivé à Babylone et il a dit on va essayer de jeûner. Alléluia. Daniel savait c'est quoi les effets du jeûne. Il savait comment attirer la faveur de Dieu. Et là, Arjok l'a mis à l'épreuve avec ses frères. Mais écoutez ceci. Il n'y avait pas seulement Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego. Il y avait aussi d'autres juifs. Mais eux, ils sont où? Ils ont mangé la viande du roi. Et ils ont bu le vin du roi. Mais Daniel a tenu ferme. Il a dit, moi, quand j'étais à Juda, j'ai tout pris ce que je pouvais prendre. Maintenant me voici à Babylone. Juda est à moi. En d'autres termes, je suis Juda. La louange est à moi. Pour toi qui n'arrives plus à louer à la maison, c'est le moment que tu commences à louer le Seigneur chez toi. Parce que ça peut être pire. Amen. Toi qui voulais que l'église te secoue quand tu viens à la maison de Dieu, quelle est la chanson qu'il va mettre? Je danse sur cette chanson. Daniel est arrivé et il a dansé. Alléluia. Il a dit, moi, je veux me tenir ferme. Il avait ce caractère. Je vous dis, le caractère, ce n'est pas quelque chose qui arrive au jour de la détresse. Mais un caractère se bâtit avant même la détresse. Parce que si Daniel ne connaissait pas les effets du jeûne, il allait compromettre. Laissez-moi vous dire, son caractère l'a élevé auprès du roi. 3 ans plus tard, Daniel se retrouvait parmi les plus intelligents des intelligents. Le roi a dit, il n'y a point de personne comme Daniel et ses frères. Tout simplement, à cause d'un principe. Jeûne, consécration. Les petites choses qu'on nous apprend tous les jours. Il faut jeûner une fois dans la semaine. Et il y a un jour de jeûne. Quand Pasteur Graham, au début de l'année, il dit il faut jeûner. Vous négligez ces petites choses. Il faut jeûner 3 fois dans le mois. Un jeûne de 3 jours. Toi tu coupes ta croix. Mais laisse-moi te dire, tu peux te retrouver à Babylone soudainement sans que personne ne t'encourage. Et là tu vas dire, est-ce que tu vas tenir ferme ou tu vas compromettre? Je n'ai plus entendu parler des frères de Daniel. On a juste entendu de Shadrach, Meshach et Abednego. Les autres, ils sont morts. Ils ont disparu de la scène. Alléluia. Laissez-moi vous dire, au travers de cette crise qui vient de se passer, certaines personnes vont perdre l'amour de la maison de Dieu. Parce qu'ils ne l'ont pas aimé au commencement. Le Seigneur va enlever le chandelier de leur cœur. Et la maison de Dieu n'aura plus aucune importance. Parce qu'ils n'ont pas bâti cet amour avant. Alléluia. Daniel avait ce caractère. Il connaissait ce qu'il était. Amen.
Il connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Daniel était un homme résolu. La parole de Dieu dit il se résolut dans son cœur de ne point se souiller. Ça, c'est le premier caractère que nous voyons tout de suite. Il dit, je ne veux pas me souiller. Il a tenu ferme pendant 3 ans. Il n'a pas changé d'avis. C'est un homme fidèle dans ses convictions. Il était intègre. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est être ce que tu décides être sans compromis. Tu décides de marcher à droite. Peu importe les vents, tu vas marcher à droite. L'intégrité, c'est cette aptitude de faire fidèlement ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui attire la grâce et la faveur. Nous avons vu cette intégrité avec Noé aussi. Et la parole de Dieu dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Daniel aussi a trouvé grâce aux yeux d'argent et aux yeux de l'Éternel. À cause de leur intégrité. Est-ce que tu penses que tu es intègre? Est-ce que tu penses que tu es intègre aujourd'hui? Ta vie de prière est-elle la même depuis qu'on a arrêté de se présenter dans la maison de Dieu? Nous avons vu la signification des noms aussi. Je passe rapidement. Écoutez ceci. Daniel veut dire le jugement de Dieu. Belchassar. Ça c'était le nom qui lui avait tout donné. Mais il y avait Ananias. Ananias veut dire Dieu a été miséricordieux. Michaël, celui qui est celui que Dieu est. Et Azaria veut dire ceci. L'Éternel a secouru. Et là, si tu prends ces 4 personnages, ça te donne ceci. Lorsque le jugement de Dieu arrive dans sa maison, Dieu manifeste sa miséricorde envers ceux qui sont comme il est. Et il les secourt. Alléluia. Le jour du jugement de l'Éternel, alléluia. Dieu va montrer sa miséricorde envers ceux-là qui sont comme il est. Et l'Éternel va les secourir. 4 caractères. Caractère de fidélité. Un caractère d'intégrité. Alléluia. Nous avons vu aussi que ce caractère était trouvé dans la vie de David. Quand David a vu Goliath, David était prêt avant d'arriver devant Goliath. Le roi Saul a mis des instruments sur lui, des vêtements. Et David a dit, je ne peux pas combattre avec ça. Je veux combattre avec mon bâton. Je veux combattre avec ma fronde. Parce que ce sont des choses que j'ai éprouvées d'avant. Amen. Laisse-moi vous dire les petites épreuves que vous avez dans vos vies. Arrêtez de prier en disant Seigneur, sors-moi de l'épreuve. Parce qu'il y a des choses plus grandes qui arrivent. Et si tu coupes ta croix, comme tu l'as dit à chaque fois, quand tu vas arriver devant un géant, tu vas trembler comme le peuple d'Israël. Ils étaient tous en train de trembler. Alléluia. Le géant disait seulement tout le monde avait peur. Mais quand David est arrivé sur le trône,
il a tenu ferme. Il a dit, mais c'est qui cet incirconcis? Il vient avec moi avec des injures. Moi, je viens contre lui avec la parole de l'Éternel. David avait vaincu Goliath avant même de prendre sa flamme. Il avait dit, au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Et il a lancé la fronde. Alléluia. Mais parce qu'il maniait cette épée depuis longtemps. Elle était peut-être insignifiante, mais elle était puissante. La parole de Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Elles sont puissantes, alléluia, pour renverser des forteresses et des principautés. Le jeûne, la prière, ce sont des choses puissantes. Mais si tu ne sais pas manier ces choses, quand tu vas être devant un géant, laisse-moi te dire, est-ce que tu vas trembler ou est-ce que tu vas tenir ferme? Alléluia. David savait qui il était. Il ne pouvait pas mettre n'importe quel instrument sur lui. Alléluia. Les épreuves sont là pour montrer quelle est notre véritable valeur. Nous avons vu que Dieu va nous éprouver avant de nous donner le saut final. Nous l'avons vu avec Abraham. Dieu a béni Abraham. Il a dit, quitte ton pays, quitte ta maison, notre terre, sors du monde. Serre-moi maintenant ici à Canaan et je vais te bénir comme ci, comme ça. Et il a béni avec Isaac. Elle a dit, maintenant que je te bénis avec Isaac, je veux voir, je vais te mettre à l'épreuve. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi le meilleur que tu as. Si nous n'arrivons pas à ce point où nous sommes capables de perdre notre vie pour le Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Et Dieu va nous éprouver. Regardez Daniel. Il sort de Juda et il se retrouve à Babylone. Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir quelle sera sa conséquence. Est-ce qu'il va survivre? Parce que c'est ce que Daniel a fait, qu'il a donné la première place au roi. Et on le voit, Daniel était un homme fidèle. Alléluia. La parole de Dieu nous disait dans 1 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. तिमीहरूको जीवनमा आइपर्ने सबै जाँचहरू मानिसहरूलाई आउने किसिमको हुन्छन्। परमप्रभु विश्वासी हुनुहुन्छ अनि सहन नसक्ने गरी तिमीहरूको जाँच हुन दिनुहुन्न। उहाँले जाँचबाट पार हुने बाटो पनि बनाइदिनुहुन्छ र जाँच हुँदा तिमीहरूले त्यसलाई सहन सक्नेछौ। Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre, nous l'avons lu aussi. 1 Pierre verset 1. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 6. Il nous a parlé des épreuves. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, la parole de Dieu dit, il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 6. यहाँ लेखेको छ, यो कुराहरुमा तिमीहरू आनन्दित मनाउने गर। हुन त अहिले तिमीहरूले थोरै समयको लागि थोकका दुःख भोग्नु परेको छ। Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or qui est périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
यसको उद्देश्य तिमीहरूले गरेका विश्वास साँचो छ भनी देखाउन हो। नसुन सक्ने सुनलाई पनि आगोमा राखेर शुद्ध पारिन्छ भनी तिमीहरूको विश्वास त शुद्ध सुनभन्दा पनि धेरै दामको छ। यसकारण यो विश्वासलाई शुद्ध पार्न जाँच्न छौ। त्यसले गर्दा ख्रीष्ट देख्न पाउने दिनमा तिमीहरूको माग इज्जत र प्रशंसा हुन्छ। Comme le maître orfèvre reconnaît qu'un métal précieux जसरी एउटा est prêt, मालिकलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ il le met au feu. कुन चाहिँ सुन हो भनेर त्यसले आगोमा हाल्छ र त्यसलाई हिर्काउँछ jusque toutes les scories, toutes les impuretés sortent. त्यो सुनबाट नराम्रो कुरा निस्किन्छ। Et là, comment il sait que le métal est précieux et déjà prêt? कसरी उसलाई थाहा हुन्छ कि एउटा मेटल चाहिँ तयार छ? Il faut qu'il se mire. उसले हिर्काउनु पर्छ। Il voit son reflet. उसले चाहिँ आफ्नो अनुहार देख्छ। Nos épreuves, हाम्रो समस्या, हाम्रो परीक्षा sont plus précieuses बहुमूल्य छन् que le feu du fondeur. एउटा सुनलाई पग्लाउने आगो Parce qu'elles vont faire sortir au-dedans de nous किनभने हाम्रो la joie, आनन्द ल्याउँछ त्यसले l'honneur र महिमा et la gloire. र Lorsque प्रशंसा le Seigneur va venir, जब परमेश्वर आउनुहुन्छ lors du jugement de l'éternel, अन्तिम दिनमा Dieu fera grâce et miséricorde परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ à ceux-là तिनीहरूलाई qui auront été mis à l'épreuve जतिजना चाहिँ et qui seront semblables à lui. परीक्षामा परे र Il vient chercher une église qui est sans tache, उहाँ एउटा मण्डली खोज्नुहुन्छ न खोट न त दाग ni rien de semblable. त्यो जस्तो कुनै पनि हुने छैन। Comment vas-tu savoir que tu es sans tache ni rien? कसरी तपाईले भन्नुहुन्छ तपाई न त Si tu ne passes pas par les épreuves. केही लागेको छैन यदि तपाई परीक्षामा भएर जानुहुन्न। Amen. आमेन। L'épreuve est là pour te montrer qui tu es. परीक्षा त्यहाँ छ तपाईलाई देखाउन। Alléluia. कि तपाई N'ayons pas peur des épreuves. नडराउ Mais परीक्षा c'est देखि। l'opportunité pour nous d'affermir qui nous sommes en Christ. तर यो हाम्रो एउटा मौका हो देखाउनलाई ख्रीष्टलाई हामी को हौं। Alors, ne joue pas avec ta préparation. यसैकारण आफ्नो तयारीसँग नखेल्नुहोस्। Deviens ferme comme Daniel. तपाई दानियल जस्तो दह्रो Sois un बस्नुहोस्। homme résolu. एउटा लागिरहने Demeure éprouvé तपाई विश्वासी हुनुहोस् et demeure ferme. र स्थिर बस्नुहोस् Et de la persévérance. अनि स्थिर रहनुहोस्। Amen. आमेन। J'avais pris un exemple banal. मैले Quand je venais d'arriver au Seigneur, जब j'avais म प्रभुमा आएँ, rencontré au garçon à notre étude biblique. हाम्रो बाइबल स्टडीमा आए J'avais rencontré un témoin de Jéhovah. मैले एउटा J'étais zélé pour le Seigneur. जेहोवा विटनेसलाई भेटाए र म Et दौडथे là, je suis allé au métro pour अनि évangéliser. म मेट्रोमा गए Mais auparavant, le Seigneur me disait, lis ta Bible. अनि परमेश्वरले भन्नु बाइबल पढ। Je ne lisais pas ma Bible. मैले Je मेरो disais, बाइबल Seigneur, on पढिन me prêche déjà à l'église. अनि मैले भने ए प्रभु मलाई वचन सुनाउँछन् C'est मण्डलीमा assez. ए काफी छ Je connais déjà le plan du salut. मलाई मुक्तिको बारेमा थाहा छ। Et arrivé là-bas, अनि त्यहाँ पुगे il m'a invité et prêché l'évangile. उनले मलाई बोलाए On est sortis सुनाउन ensemble. हामी सँगै Et गयौँ। arrivé là-bas, अनि त्यहाँ पुगेर j'ai vu qu'ils avaient une tente अनि मैले देखेँ तिरपल टाँगेको थिएँ avec des témoins de Jéhovah. अनि त्यहाँ जेहोवा Et विटनेसको bon, sur मान्छेहरू une थिए tente, mais c'est quelque chose comme ça. अनि त्यस्तै के थियो। Et là, अनि j'ai dit, mais ça c'est quoi? अनि मैले भने यो के Ils ont हो? commencé à ouvrir leur Bible. उनीहरूले आफ्नो पागलको Ils ont नजरले commencé à m'amener dans les psaumes, उनीहरूले dans les livres de Salomon, dans toutes ces affaires pour me mélanger le cerveau. Et je suis sorti de là déprimé. म त्यहाँदेखि निस्केँ दुखित Ma भएर foi était mélangée. मेरो विश्वास हल्लियो Parce que Dieu me disait au préalable, किनभने परमेश्वरले मलाई पहिला भन्नुभएको थियो lis ta Bible, तेरो बाइबल पढ lis ta Bible. तेरो बाइबल पढ। Mais je disais, Seigneur, c'est मैले भने assez. प्रभु यति नै काफी Je छ। vais déjà dimanche à म l'église. आइतबार सेवा जान्छु C'est assez. काफी हो। Depuis ce jour, त्यो दिनदेखि je dis, je vais lire ma Bible मैले भने म मेरो बाइबल पढ्छु pour connaître Jésus, pour moi, येशूलाई जान्न मेरो लागि afin que personne कि कोही पनि ne vienne voler ma foi. मानिस आएर मेरो विश्वास Et la नचोरोस्। parole de Dieu le dit. परमेश्वर वचनले भन्छ Paul encourage Timothée. पावलले Il तिमोथीलाई हौसला dit, दिन्छ efforce-toi तिमीहरू बलियो हौ। de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, परमेश्वरको अगाडि एउटा जाँचिएको मान्छे जस्तो तयार हौ। comme un ouvrier qui n'a
n'a point à rougir. एउटा काम गर्ने नोकर जो कहिले आराम गरेन, Un ouvrier qui dispense droitement la एउटा parole. काम गर्ने मान्छे जो सिधा काम गर्छ. Waouh. वाउ, Il lui dit, efforce-toi. उसले भने डरो हो. Ça c'est dans 2 Timothée chapitre 2. यो चाहिँ दोस्रो verset तिमोथी 2:15 मा, Vous allez le lire. दोस्रो तिमोथी 2:15 मा Si तपाई vous आफै voulez पढ्न plus de détails, सक्नुहुन्छ. écoutez la prédication d'avant. यदि तपाईहरु अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने अगाडिको वचन हेर्नुहोस्. Mais on va avancer, on n'a pas beaucoup de तर temps. अहिले हाम्रोमा धेरै समय छैन, हामी अगाडि जानेछौँ. 20 मिनेट मात्रै छ. Deuxième caractère de Daniel que nous दोस्रो retrouvons. दानिएलको व्यवहार Nous voyons que Daniel était un homme remarquable. हामीले देख्यौं कि दानिएललाई बिर्सिन सक्दैनौं. C'était un homme de prière ऊ प्रार्थना गर्थे, et un homme d'intercession. एउटा अरूको लागि प्रार्थनामा लाग्ने. Nous le voyons dans Daniel au chapitre 2, हामी दानिएल 2 मा देख्छौं. à partir du verset 13. दानिएल 2:13 देखि. Juste pour vous mettre dans le contexte. दानिएल 2:13 मा तपाईलाई कथामा Le हाल्नको roi लागि Nebuchadnezzar. यहाँ राजा नबुकदनेस्जर. Est-ce que je suis... Non. Oui, Daniel 2, au chapitre, Daniel chapitre 2, du verset 13 à 23. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un rêve. Et là, sur sa couche, il a rêvé des choses terribles. Il a dit maintenant à ses satrapes et à ses devins, si frère Déo, tu peux traduire. Amen. Il a dit aux satrapes et aux devins. Il a dit aux devins, aux gens qui font des divinations. अनि यो नबुकदनेस्जरले भने ती मानिसहरू जो चाहिँ कथा सुन्थे, Dites-moi le rêve. उनीहरूले भने मलाई मेरो Et ils disent, roi, dis-nous le rêve, on va te l'expliquer. अनि तिनीहरूले भने तैले त पहिला भन्न हामीलाई. Le roi dit, je veux que vous dites le rêve et l'explication du rêve. तर राजाले भने तिमीले मैले के सपना देखेँ त्यो Il भन. dit, roi, on n'a jamais vu ça. मैले यस्तो कहिले देखेँ Ça ne थिइनँ. s'est jamais passé. Il faut que tu nous dises le rêve. ती मान्छेले भने तपाईले चाहिँ पहिला भन्नु. Il a dit, ah, vous m'énervez, vous voulez gagner du temps. तिमीले भने तिमीहरू समय जित्न जान्छौ. Argent, mets-les à mort. यिनीहरूलाई Tous. मार सबैजनालाई. Tuez-les tous. सबैलाई मार. Ils m'ont énervé. यिनीहरूले मलाई रिस Et उठाए. Argent commençait à prendre tous les devins अनि उनीहरूले सबैलाई मार्छु भने pour les sacrifier. बलि चढाउनलाई. Mais écoutez ce que Daniel dit. तर यहाँ न दानिएलले के भने, La sentence fut donc publiée au verset 13 de Daniel 2. यहाँ 13 दानिएल 2:13 मा On mettait à mort tous les sages. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. यहाँ लेखेको छ उनीहरू त्यही अनुसार हुकुम निक्ले र दानिएल र उनका साथीहरूलाई पनि मार्नको लागि तिनीहरूलाई खोज्न मानिसहरू पठाए. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arjoc. अनि आजकसँग दानिएलले बुद्धि लगाएर कुरा गरे. Chef des gardes des rois qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc ceci. उसले यसो भने त्यो राजालाई, Pourquoi cette sentence est si sévère de la part du roi? किन राजालाई हामीले यति साह्रो गाह्रो दण्ड दिने निर्णय गरे? Arjoc lui a expliqué la situation. आयोगले यसो भने, Et Daniel dit ceci. दानिएलले यसो भने, Donne-moi du temps. दानिएलले भने मलाई समय देऊ, Je vais rentrer en prière. म प्रार्थनामा जान्छु Je vais donner au roi le son. र त्यो उसको सपना भन्छु उसलाई. Mais écoutez ce que Daniel dit. तर हेर्नुहोस् दानिएलले के भने, Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps र pour donner l'interprétation au roi. यहाँ दानिएलले गएर प्रार्थना गरेर त्यो राजाको कथा सपना भन्न पाऊ भनेर प्रार्थना गरे. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria. यहाँ हाननिया मिसाएल र आजनियालाई त्यो घटनाको बारेमा भने Pour implorer la miséricorde de Dieu des cieux. अनि परमेश्वरको अनुग्रह माग्नलाई त्यो ठाउँमा. Touchant ce secret afin qu'on ne fît point périr Daniel. Écoutez bien ceci. यहाँ यसो लेखेको छ कि हामी मर्न नपाऊ भनेर प्रार्थना गरे. Afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. यहाँ लेखेको छ सपनाको हामीलाई खोलिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गरे भनी उनीले साथीहरूलाई भने. Daniel était un homme de prière. दानिएल प्रार्थना गर्थे. Mais ce n'était pas juste un homme de prière pour lui-même.
एउटा केही समयको लागि मात्र हैन mais il priait pour les autres. ऊ अरूको लागि प्रार्थना गर्थे Les sages de Babylone, c'était des menteurs. बाबिलोनको ज्ञानीहरू झुटो थिए C'était des faux prophètes. तिनीहरू झुटो Ils regardaient अगमवक्ता le soleil, la lune et tout ça pour donner leur fausse divination. उनीहरूले घाम चन्द्रमालाई हेर्थे झुटो कुरा बोल्नलाई Et Daniel a prié pour eux. तर दानिएलले प्रार्थना गरे Et quand il est allé vers le roi, avec le songe, जब ऊ राजाकोमा गए त्यो la première des choses qu'il a fait, पहिलो कुरा उसले के गरे il a béni le Dieu. उसले परमेश्वरलाई En धन्यवाद disant, दिए Seigneur, je te remercie उनीहरूले परमेश्वर pour ce que tu nous as donné, la हामीलाई révélation. दिनुभयो सर्वशक्तिमान परमेश्वर Alléluia. Et हालेलुया que lorsque Daniel est arrivé vers le roi, अनि जब दानिएल राजामा आइपुगे Daniel était un homme humble. दानिएल चाहिँ नम्र मान्छे Il थिए n'a pas dit, c'est roi, ça vient de moi. उसले भने राजा म अहिले जाने यो Il a भनेन dit, oh roi, उसले भने ए ce n'est pas राजा que j'ai une connaissance ou une sagesse plus élevée que les मानि autres, छु अरूभन्दा भनेन mais c'est le Dieu qui a voulu nous utiliser pour te donner ce sang. उसले भनेको परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको यो सपना Il a सबैको donné लागि le भन्नलाई songe परमेश्वरले et il a donné सपना l'explication du songe. र त्यसले भन्नु के हो त्यो पनि दिनुभयो Non seulement lui et ses compagnons ont été protégés, ऊ र उसको साथीहरू मात्रै बचेन mais même les sages, les faux sages, तर त्यो झुटो ज्ञानीहरू पनि qui ne connaissaient pas Dieu, जसले परमेश्वरलाई ont जान्दैनथे été aussi sauvés. तिनीहरू पनि बाँचे Juste pour nous dire ceci, हामीलाई भन्नका लागि un homme de prière एउटा मान्छे जो प्रार्थना de गर्छ qualité, विशेष c'est un homme qui prie pour les autres. जो चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अरूको लागि प्रार्थना Et गर्छ 1 Timothée chapitre 2 verset 1 nous dit ceci. पहिलो तिमोथी 2:1 यसो भन्छ J'exhorte donc avant toute chose, म सबै कुराभन्दा पहिलो प्रथम यसो भन्छु avant toute situation, सबैमा avant de prendre des actions. 1 Timothée 2 verset 1. यहाँ 1 मा यसो भन्दछ J'exhorte donc avant toute chose सबैभन्दा पहिलो म भन्छु à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. सबै मानिसहरूको लागि नम्र निवेदन प्रार्थना अर्ती बिन्ती र धन्यवाद चढाउने गर Si Daniel n'était pas un homme de prière, यदि दानिएल प्रार्थनाको मान्छे il नभए allait trembler comme tout le ऊ monde. अरू जस्तो काम थिए Alléluia. Si हालेलुया Daniel ne connaissait pas la volonté de Dieu, यदि दानिएललाई परमेश्वरको il allait prier pour lui. इच्छा seul. थाहा नभएको भए ऊ आफ्नो लागि प्रार्थना गर्थे Alléluia. हालेलुया Il a créé un service de prière. Amen. उसले À सानो, minuit, c'était peut-être même à minuit. सायद Ils étaient là. राति, Hey, प्रार्थना, guys, ए, Le temps est dur. हे, केटा हो, Il faut प्रार्थना qu'on prie. गरौँ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। Qu'on est en train de frapper dans la ville. कोकोनाले सहरलाई छुँदैछ। Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'on prie. हामीले प्रार्थना Amen. गर्नुपर्छ। Nous allons prier pour nous, हाम्रो mais लागि nous allons प्रार्थना prier pour notre गर्नुपर्छ। ville. हाम्रो सहरको लागि Nous allons पनि avoir un service d'intercession. एउटा प्रार्थनाको सेवा Où sont-ils, कहाँ गए ces intercesseurs? ती प्रार्थना गर्ने मान्छे Le verset 2, il dit, यहाँ 2 ले भन्छ priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, राजा र सरकारको मानिसको लागि पनि प्रार्थना गर्ने गर afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. यसो भए हामी सुख शान्तिको जीवन पूरा समय परमेश्वरकै भक्ति र ध्यानमा लाग्न सक्नेछौँ Alléluia. हालेलुया Un homme de prière et de qualité. एउटा प्रार्थना गर्ने C'est pour मान्छे cela que Dieu l'aime. क्वालिटीको राम्रो Alléluia. हालेलुया Et il dit au verset 3, तेह्रमा car अन्तिममा cela भन्छ, est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. यो कुरा राम्रो कुरा हो र हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरले पनि यही मन पराउनुहुन्छ Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. सबै मानिस बाँचुन् र सत्यलाई राम्रो चिनुन् भन्ने नै उहाँको इच्छा छ Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि मानिसलाई परमेश्वरमा ल्याउने पनि एउटै मध्यन्त हुनुहुन्छ यो मध्यन्त मानिसहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ Amen. Amen. Le Seigneur aime la miséricorde परमेश्वर अनुग्रहमय et non हुनुहुन्छ la religion. अनि धर्म होइन Il dit dans son commandement le plus important, उहाँले आफ्नो आज्ञामा भन्नुभयो सबैभन्दा tu महत्त्वपूर्ण aimeras l'Éternel ton Dieu avec तैँले tout ce आफ्नो que tu es परमेश्वरलाई आफ्नो सारा जे पनि छ त्यसले et tu aimeras ton prochain comme toi-même. र आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो छेउको मान्छेलाई आफू झैँ प्रेम गर्नु Daniel a mis en pratique ce commandement à la paix. दानिएलले यो कुरालाई आफ्नो मूल कुरा बनाए
il ne s'aimait pas seulement lui-même, फुल आफ्नो लागि मात्र होइन mais il a prié pour les autres. तर अरूको लागि पनि प्रार्थना गरे Ce qui veut dire que si tu aimes Dieu, भन्नु खोजेको यदि तपाईँ परमेश्वरलाई माया tu गर्नुहुन्छ dois aimer aussi ton prochain. तपाईँले आफ्नो छेउको मान्छेलाई पनि माया गर्नुपर्ने हुन्छ Amen. आमेन Si c'était nous, यदि हामी भए nous allons aller seulement prier pour nous. हामी हाम्रो लागि मात्र En प्रार्थना disant, गर्नु होला Seigneur, हे प्रभु c'est même l'opportunité aussi यो मौका हो de finir avec eux. अरूसँग भेट्नु त Je vais les पाउँदैन laisser mourir म d'abord. तिनीहरूलाई मर्न Je vais दिन्छु garder le secret pour म moi. चाहिँ सिक्रेट Quand ils auront tous la gorge जब coupée, सबैको घाँटी là maintenant je vais donner le secret. तब म त्यो सिक्रेट Comme भन्छु ça, moi je serai le top du top. त्यसै कारण म टपमा हुन्छु Après le roi, c'est moi. राजा पछाडि म Et puis eux, ils sont finis. अनि तिनीहरू चाहिँ Je मर्छन् suis fatigué de ces religieux. गरे यो धर्म Je गले suis fatigué de ces menteurs. तिनीहरूलाई र यो ढाँटुवाहरूलाई सुन्दा Mais Dieu तर परमेश्वर fait grâce et miséricorde अनुग्रह गर्नुहुन्छ auprès de ceux-là qui intercèdent et qui pleurent pour la vie. तिनीहरू जो अरू मानिसको लागि प्रार्थना गर्छ Ézéchiel 9, इजिकेल 9 verset 3, इजिकेल 9 को 3 au verset 4 plutôt, pour aller plus इजिकेल vite. 9 को 4 L'Éternel lui dit, là il parlait à Ézéchiel, il parlait à l'ange qui devait frapper la ville. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent dans Jérusalem. यहाँ लेखेको छ यरुशलेम शहरको चारैतिर जा र त्यस शहरमा भइरहेको घिनलाग्दा कुराहरूको कारणले गर्दा शर्म र विलाप गर्नेहरूको निधारमा एउटा एउटा वाट चिन्ह लगाऊ Amen. Dieu envoyait le châtiment à Babylone, à Jérusalem. यरुशलेममा दण्ड पठाउनु भयो Il a envoyé d'abord son ange. तर आफ्नो स्वर्गदूतलाई पठाउनु भयो Et son ange allait mettre une marque sur ceux-là qui sont des intercesseurs et qui prient pour la vie. अनि जतिजना परमेश्वरको लागि प्रार्थना गर्थे जतिजना अरू मान्छेको लागि प्रार्थना गर्थे तिनीहरूमा एउटा चिन्ह लगाउनु भने Tu veux être sauvé तँ बाँच्न pendant चाहन्छ la peste, यो बिराममा pendant la famine. यो अनिकालमा Commence à intercéder pour ta vie. प्रार्थना गर्न थाल्नु आफ्नो सहरको लागि Laisse-moi te dire, tu attires la faveur de Dieu. तपाईले परमेश्वरको अनुग्रह Tu बोलाउनुहुन्छ attires les anges de Dieu. परमेश्वरको स्वर्गदूतलाई बोलाउनुहुन्छ Lorsque tu commets ce genre d'action. जब तपाई यो Au verset 5 encore, il dit ceci. यहाँ 5 मा यसो भन्दछ Et à mes oreilles, il dit aux autres anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayons point de miséricorde. यहाँ लेखेको छ अनि अरू मानिसहरूलाई परमेश्वरले यसो भनी मैले सुने त्यसको पछि पछि तिमीहरू पनि यस सहरको बिचैतिर गएर काटमार गर कसैमाथि दया नदेखाऊ Et il dit tuer même les vieillards, les jeunes, les enfants, tout le monde. बुढापाहरूलाई Mais seulement ceux-là पनि मार qui prient pour la ville. तर Ceux-là qui intercèdent, जतिजना सहरको लागि प्रार्थना गर्छ mets-les à part. तिनीहरूलाई चाहिँ Alléluia. हालेलुया Daniel aimait Dieu दानिएलले et il परमेश्वर aimait माया les गरे enfants de Dieu. र परमेश्वरको छोराछोरीलाई माया Daniel गर्थे gardait les commandements de Dieu. दानिएलले परमेश्वरको वचनलाई राख्थे Alléluia. हालेलुया Romains 5, 7 dit ceci. रोमी 5 को 7 ले यसो भन्छ À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. यहाँ लेखेको छ धर्मीको निम्ति कोही मसुकाली मरिदेला कति असल मानिसको सट्टामा पनि कसैले मर्न साहस गर्ला Amen. आमेन। Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. तापनि परमेश्वरले उहाँको प्रेम हामीतिर यस्तो देखाउनु भयो हामी